Namaste children, how are you all? Hope all are doing great and staying safe at home. Welcome to a new session of our Hindi class, and we are studying an interesting lesson, the origin of books, Kitab Ki Kahani. The book is telling its story to us through who written this? Asha Rani Vora. The writer of this lesson, Asha Rani Vora. And we could understand what all thing? The origin of letters. Then in olden days, how did they keep the documents and all? And where from the letters started. Then one more thing we studied, how the paper got its name and how the paper came to existence. It's very interesting thing. Can you imagine such a world where there is no paper, no pen, no letters, no alphabetical order? Can you ever imagine that? No, we can't even imagine. We are living in a postmodern age. But there were such a ancient days. The people used only clay to keep the documents. How they could do that? We will wonder if we know about this. Now, then some more thing we want to know about these books. How did the papers, first of all, the papers originated? This everything we will see from the upcoming lines. And shall we begin? Rest of the lesson we will see now. We will go through the rest of the lines. Come to page number 17. ईस्वी सन 1 में एक अज्ञात रोमन ने इन रीलों को एक आकार में काट कर इन लिखित पत्रों का एक पुलिंदा बनाया. इसे जोड़कर ही संसार की पहली पुस्तक का जन्म हुआ. नेक्स्ट पैराग्राफ. भारत के प्राचीन इतिहास को भोजपत्रों पर लिखा गया. कलम की जगह मोर पंख की डंडी काम में लाई गई. इसके बाद चमड़े पर लिखने की पद्धति उपयोग में लाई जाने लगी. नेक्स्ट पैराग्राफ. सन 105 में चीनियों ने किताब के लिए कागज का तोहफा दिया. कागज का तोहफा दिया. उन्होंने कपड़ों के चीथड़ों, पेड़ की छालों, मछली पकड़ने के पुराने जालों को गलाकर लुगदी बनाई और उससे लेखन कार्य के लिए एक पदार्थ तैयार किया. इसी को बाद में कागज नाम दिया गया. आज भी कागज लकड़ी की लुगदी से ही तैयार होता है. लगभग
शताब्दियों तक ये आविष्कार पूर्व के इसी क्षेत्र में छुपा रहा। एक बार अरब घुमक्कड़ों ने कागज बनाने वाले कुछ चीनी कारीगरों को पकड़ लिया। तब बाहरी संसार के सामने कागज के आविष्कार का रहस्य खुला। वन मोर पैराग्राफ। किताब की जिंदगी में सन 1439 में अगला मोड़ आया। जोहन्नास गुटनबर्ग नाम के एक जर्मन नागरिक ने धातु से बने अक्षरों के टाइप का आविष्कार किया। इस पद्धति से छपाई बहुत धीरे हो पाती थी। गुटनबर्ग को बाइबल की 190 प्रतियां छपने में 3 साल का समय लग गया था, पर इस आविष्कार का एक लाभ भी हुआ। किताबों की कीमतें 1/4 से भी कम हो गई। तब आम लोगों में भी पढ़ने लिखने का चाव पैदा हुआ। देखते ही देखते यूरोप के सभी देश पुस्तकें छापने लगे। देखते ही देखते यूरोप के सभी देश पुस्तकें छापने लगे। We will stop here. 2 more paragraphs there that we will see in the next class. Because of the limited time, we are stopping here. Now we will see the English meaning first and then Malayalam meaning. Try to read this lesson very well. Come to page number 17. ईस्वी सन 1 में एक अज्ञात रोमन ने इन रीलों को एक आकार में काटकर इन लिखित पत्रों का एक पुलिंदा बनाया। In the first AD, an unknown Roman had made a bundle of written paper by cutting these reels. Reel means a roll. Reels in a particular shape, आकार, shape, काटना, to cut, काट कर, by cutting. इसे जोड़कर ही संसार की पहली पुस्तक का जन्म हुआ। And the first book in the world was born by adding these all together. जोड़कर, adding, संसार in the world, पहली पुस्तक, the first book in the world. जन्म हुआ means was born. Second paragraph. भारत के प्राचीन इतिहास को भोजपत्रों पर लिखा गया। The ancient history of India was written in भोजपत्रास। कलम की जगह मोर पंख की डंडी काम में लाई गई। And instead of pen, they used the peacock feather. मोर पंख, मोर peacock, मोर पंख feather of peacock, peacock feather. कलम, पेन। इसके बाद चमड़े पर लिखने की पद्धति उपयोग में लाई जाने लगी। चमड़ा, लेदर, चमड़े पर लिखने की पद्धति means method. And after this, they had been used a method of writing on the leather. Next paragraph. सन 105 में चीनियों ने किताब के लिए कागज का तोहफा दिया। And in Common Era 105, the Chinese people presented paper gift, a paper gift for the book. तोहफा means present. कागज means paper. चीनियों means Chinese people, the people from China. किताब के लिए for the book. उन्होंने कपड़ों के चीथड़ों, पेड़ की छालों, मछली पकड़ने के पुराने जालों को गलाकर लुगदी बनाई और उससे लेखन कार्य के लिए एक पदार्थ तैयार किया। And they made a kind of pulp. लुगदी means
pulp. By melting, गलाकर, melting, the old rags, चीथड़ा, old rags. Wooden box, पेड़ की छालों, wooden box, and old fishing nets. And used this pulp and prepared a material for writing. By using this pulp, they prepared a material for writing. इसी को बाद में कागज नाम दिया गया. And this was later named as कागज, which means paper. कागज, paper. It named as paper later. कागज लकड़ी की लुगदी से ही तैयार होता है. And today also the paper has been made from the pulp of wood. कागज, paper, लकड़ी की लुगदी means pulp of wood. नेक्स्ट पैराग्राफ. लगभग 6 शताब्दियों तक ये आविष्कार पूर्व के इसी क्षेत्र में छुपा रहा. For almost 6th century, this invention was hidden in the areas of the east. पूर्व, पूरब, east. क्षेत्र means in this area. क्षेत्र means area. शताब्दी means century. आविष्कार, invention. एक बार अरब घुमक्कड़ों ने कागज बनाने वाले कुछ चीनी कारीगरों को पकड़ लिया. And once Arab travelers, घुमक्कड़ Arab travelers, caught some Chinese craftsmen, those who were making papers. तब बाहरी संसार के सामने कागज के आविष्कार का रहस्य खुला. Then the mystery of invention of papers were revealed to the world outside. Then only the entire world could know about the secret of the invention of paper. Next paragraph. किताब की जिंदगी में सन 1439 में अगला मोड़ आया. The next turning point in the life of book came in 1439. जोहान गुटनबर्ग नाम के एक जर्मन नागरिक ने धातु से बने अक्षरों के टाइप का आविष्कार किया. Johann Gutenberg, a German citizen. His name is Johann Gutenberg. A German citizen named Johann Gutenberg invented the type of letters made up of metals. धातु से बने अक्षर means the letters made up of metals. धातु, metal. आविष्कार, invention. आविष्कार किया. इस पद्धति से छपाई बहुत धीरे हो पाती थी. Printing was done very slowly with this method. गटनबर्ग को बाइबल की 190 प्रतियां छापने में 3 साल का समय लग गया था. पर इस आविष्कार का एक लाभ भी हुआ. It took Gutenberg 3 years to print 190 copies of the Bible, but this invention also had a benefit. किताबों की कीमतें 1/4 से भी कम हो गई. किताबों की कीमतें 1/4 से भी कम हो गई. कीमत, cost, 1/4, 1/4, come less. And the book price reduced by less than a quarter. 1/4 means a quarter. Book price reduced less than a quarter. तब आम लोगों में भी पढ़ने लिखने का
चाव पैदा हुआ. Then the urge to read and write was born among the common people also. Chav means urge, chav. Then आम लोग common people. पैदा हुआ means born. देखते ही देखते यूरोप के सभी देश पुस्तकें छापने लगे. And soon all the countries of Europe started printing books. सभी देश, जैसे यूरोप के सभी देश, the countries of Europe started, छपना means printing. Page number 17. Now we will see the Malayalam meaning. മലയാളത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കാം. ईस्वी सन 1 में एक अज्ञात रोमन ने इन रीलों को एक आकार में काटकर इन लिखित പത്രോ का एक പുലിന്ത बनाया. AD 1 അധികം അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു റോമക്കാരൻ ഈ റീലുകളെ ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതിയിൽ മുറിച്ച് എഴുതിയ കടലാസുകളുടെ ഒരു കെട്ടാക്കി മാറ്റി. इसे जोड़कर ही संसार की पहली पुस्तक का जन्म हुआ. ഇവയെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ജന്മമെടുത്തത്. भारत के प्राचीन इतिहास को भोजपत्रों पर लिखा गया. പുരാതന ഭാരതീയ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഭോജവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഇലകളിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. कलम की जगह मोर पंख की डंडी काम में लाई गई. പേനയ്ക്ക് പകരമായി മയിൽപ്പീലി തണ്ടാണ് എഴുതുവാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. मोरपंख മയിൽപ്പീലി തണ്ട്. इसके बाद चमड़े पर लिखने की पद्धति उपयोग में लाई जाने लगी. അതിനുശേഷം തുകലിൽ എഴുതുന്ന രീതി ഉപയോഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ചമട, മൃഗത്തോൽ അല്ലെങ്കിൽ തുകൽ. सन 105 में चीनियों ने किताब के लिए कागज़ का तोहफा दिया. AD 105 ചൈനക്കാർ ബുക്കിനുള്ള പേപ്പർ സമ്മാനിച്ചു. പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പേപ്പർ ചൈനക്കാരാണ് സമ്മാനിച്ചത്. തോഹഫ ദിയ പ്രസൻറ്റഡ് സമ്മാനിച്ചു. उन्होंने कपड़ों के चीथड़ों, पेड़ की छालों, मछली पकड़ने के पुराने जालों को गलाकर लुगदी बनाई और उससे लेखन कार्य के लिए एक पदार्थ तैयार किया. അവർ പഴകിയ തുണികളും മരത്തോലുകളും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പഴയ വലകളും ഉരുക്കി കുഴമ്പാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് എഴുതുവാനുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കി. ചീത്തട പഴകിയ തുണി, പേടിക്ക് ചാൽ മരവുരി മരത്തോലുകൾ, മച്ചിലി പക്കണ്ണയ്ക്ക് പുരാനെ ജാൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന പഴയ വലകൾ, ഗലാക്കർ ഉരുക്കി, ലുഗ്ദി മീൻസ് ഒരു പൾപ്പ് കുഴമ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ഇസിക്കോ ബാദ് മേ കാഗസ് നാം ദിയാ ഗയ. ഇതിനെ പിന്നീട് കാഗസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. പേപ്പർ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് കാഗസ് എന്ന് ഇതിനെ വിളിച്ചു. ആജ് ഭി കാഗസ് ലക്കടിക്ക് ലുഗ്ദി സേ ഹി തയ്യാർ ഹോത്താ ഹെ. ഇന്നും പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൃക്ഷങ്ങൾ അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കുഴമ്പിൽ നിന്നും തന്നെയാണ്. लगभग 6 शताब्दियों तक ये आविष्कार पूर्व के इसी क्षेत्र में छुपा रहा. ഏകദേശം 6 നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഈ കണ്ടുപിടുത്തം കിഴക്കിൻ്റെ ഈ മേഖലകളിൽ ഒളിച്ചു കിടന്നു. ഏക് ബാർ അറബ് ഘുമക്കഡ് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നവർ. അറബ് ഘുമക്കഡോനെ കാഗസ് ബനാനെ വാലെ കുച്ച് ചീനി കാരിഗറോ കോ പക്കഡ് ലിയ. കാരിഗർ മീൻസ് കൗശല വേലകൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ. ഒരിക്കൽ അറേബ്യൻ സഞ്ചാരികൾ പേപ്പർ നിർമ്മിക്കുന്ന ചൈനീസ് തൊഴിലാളികളെ കണ്ടുപിടിച്ചു. തബ് ബാഹരി സംസാർ കെ സാമനെ കാഗസ് കെ ആവിഷ്കാർ കാ രഹസ്യ ഖുല. അപ്പോൾ മുതൽ കടലാസുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ രഹസ്യം ലോകത്തിനു മുൻപിൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ടു. ബാഹരി സംസാർ കെ സാമനെ പുറം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ കാഗസ് കെ ആവിഷ്കാർ കാ രഹസ്യം
ആവിഷ്കാർ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ രഹസ്യം വെളിവാക്കപ്പെട്ടു. കിതാബ് की ज़िंदगी में सन 1439 में अगला मोड़ आया. പുസ്തകങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത മാറ്റമുണ്ടായത് 1439 ആണ്. जोहान गुटनबर्ग नाम के एक जर्मन नागरिक ने धातु से बने अक्षरों के टाइप का आविष्कार किया. ജോഹാൻ ഗുട്ടൻബർഗ് എന്ന ജർമ്മൻ പൗരൻ ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അക്ഷരങ്ങളുടെ അച്ചടി കണ്ടുപിടിച്ചു. इस पद्धति से छपाई बहुत धीरे हो पाती थी. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ അച്ചടി വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ നടന്നിരുന്നുള്ളൂ. गुटनबर्ग को बाइबल की 190 प्रतियां छापने में 3 साल का समय लग गया था, पर इस आविष्कार का एक लाभ भी हुआ. ഗുട്ടൻബർഗ് ബൈബിളിൻ്റെ 190 പ്രതികൾ അച്ചടിക്കാൻ 3 വർഷം സമയം വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ടൊരു നേട്ടം ഉണ്ടായി. കിതാബോं की कीमतें 1/4 से भी कम हो गई. പുസ്തകങ്ങളുടെ വിലയിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായി. വലിയ കുറവ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 താഴെയായി, കാൽഭാഗത്തിൽ താഴെയായി അതിൻ്റെ വില. വളരെ ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന വില കാൽഭാഗമായി കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. തബ് ആം ലോഗോ മേ ഭി പഠനെ ലിഖ്നെ കാ ചാവ് पैदा हुआ. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരിലും പഠിക്കുവാനും എഴുതുവാനുമുള്ള ത്വര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേരണയുണ്ടായി. देखते ही देखते यूरोप के सभी देश पुस्तकें छापने लगे. देखते ही देखते എത്രയും പെട്ടെന്ന്, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂറോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ദിവസവും എഴുതുകയും കാണുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ കഥയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല താല്പര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ, അതറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇത് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Now we will go through the tough words and its meanings. शब्द और अर्थ. अज्ञात, unknown. पुलिंदा, बंडिल. मोरपंख, पीकॉक फेदर. पद्धति, मेथड. तोहफा, गिफ्ट. चीथड़ा, रैग. गलाकर, मेल्टिंग. लुगदी, पल्प. नागरिक, सिटीजन. धातु, मेटल. कीमत, प्राइज. चाव, inspiration. Write and study these all words very well, and I am uploading the same in ECMS too. You can write it from the ECMS. I hope all understood up to here. 2 more paragraphs there we will see in the next video class. Because of the limited time we are stopping here. So read the lesson very well and write and study the tough words and its meanings. Try to understand the meaning of this lesson from the video. Watch the video till the end. Now it's time to wind up today's session. We will meet in the next class with the rest of the same chapter and abhyas. Okay, till then, stay at home, stay safe, take care. Bye.